The Goa cabinet on Wednesday decided to ban Rottweiler and Pit Bull dog breeds. This is in the wake of a few incidents in the recent past where people had been attacked by such dogs. Herald Media asked people, has the government taken a correct decision to ban Rottweiler and Pit Bull dog breeds? म्हाका सरकाराक एक प्रश्न करपाचो आसा, ह्या मुख्य प्राण्यांक बॅन करून तुमकां कितें मेळपाचें आसा? जर तुमकां बॅन करूनच जर दिसता न्हू तर हे करप्शन बॅन करा. तुमकां जर बॅन करूंकूच जर दिसता न्हू ही जी शेतां कन्वर्ट जाता पळय ती बॅन करा. तुमकां बॅन जर करूंकूच दिसता पळय हे जे रानान जंगलांनी जे तुमी इको टुरिझमाच्या नांवान जो हैदोस घालून थंयसरल्या प्राण्यांचो जो लायफ तुमी खंयच्या खंय करून दवरला पळय तो बॅन करा. ह्या पेट्यांक बॅन करून कांय फायदो ना. हे बेश्टेच कोणाचे आंगार वचना. जो पर्यंत त्यांच्या आंगार कोण येना, त्यांच्या घरान कोण एंट्री करिना तो पर्यंत ते कोणाच्या वाटेक वचना. बॅन करपाच्यो जर गजाली दिसता तर हे पंच मेंबरांक बॅन करा, या एमपींक बॅन करा, झेडपींक बॅन करा. ते मुख्य जनावरांक बॅन करपाचें कितें सुचला तुमकां? कितें बिगडला तुमचें तेंच्यांनी? आयज म्हाजी विनंती आसा सगळ्या लोकां कडेन, आयज आमी हे जे करप्शन करपी जे किडे आसा पळय, किडे मकोडे, आयज हेंकां आमी बॅन करया. देव बरें करूं. Whatever Dr. Pramod Sawant, जे तू कित कोता, you might have done it under the advice of some people who are on the advisory desk. But as a common citizen in Goa, no, sometimes there are priorities which are not in proper place. Rottweiler ban korpa soatir, I think we should ban the rotten people, some of them who are in your cabinet, including the cabinet ministers and the MLAs. And instead of banning the pit bulls, I think some of these bureaucrats and some of the police, हे जे थोडे जण जे आहे pit bull केलो परत the people who are potful, हेंका पहिले स्ट्रीमलाइन करपा जाय. हांकां restriction, yes, it is understandable. Certain riders on the dog owners, yes, but there is also the other side. People who have suffered under these certain dogs because of indisciplinary care of the dogs by the dog owners. But what about the other priorities of Goa? Goa pitbull are so dangerous, Rottweiler are so dangerous. हे जे गोंयकार जे कॅबिनेट करता जावं MLA जावं ब्युरोक्रेट, police and some of the civilians जे हे गोंय पकडून हाताय. हे pitbull Rottweiler एक दोन दिसा हाताय एकूच in one time करतो. These people are biting every day. हे डिसिजन घेतला पळय ते आमच्या गोंयकारांक ओ सामान्य लोकांक याचो कांय फायदो ना. इट इज फॉर सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल आनी फॉर हे स्ट्रे इन्सिडंट जाल्या पळय तेजेर इन लार्जर एमाउंट आमच्या 2 पांयांचे पळय ट्रेट आहा, 2 पांयांचे 2 ट्रेट पळय आहा तेजे हे कांय न्हू. हे पळय बॅन मारला इट जस्ट अ लॉलीपॉप. आमकां मेन गोंया सांबाळटले गोंयकारांक सांबाळटले जाल्यार हे 2 पांयांचे पळय ट्रेट आहा तेजेर बॅन हाडूंक जाय. हे बाउन्सर कल्चर, बाउन्सरांचेर बॅन हाडूंक जाय. मागीर हे ड्रग कॅटलाचेर बॅन हाडूंक जाय. ड्रग्सांक लागून आमचो यूथ आख्खो आमची सोसायटी गोंयचें नांव विबाड जालां. तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन हाडूंक जाय, तेजेर एप्रुवल हाडूंक जाय, तेजेर अमेंडमेंट हाडूंक जाय. तेहेच आमचे एक्सिडेंट रेट तेजेर जे करप्शन करून जे रस्ते जे सिग्नलां ते काय करता तेजेर बंदी हाडूंक जाय. तेहेच आमची क्रायम रेट वाडल्या पळय तेजेर बंदी हाडूंक जाय, ती कंट्रोल करपाक बंदी हाडूंक जाय. जे आमचे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जे आमचे हें जालां सिस्टम काबार जाल्ल्या कडेन आहा, डावन जाल्ल्या कडेन आहा तें सारकें करपाक तेजेर हें हाडूंक जाय, ऑर्डनन्स हाडूंक जाय. जे आमचे करप्शन जालां, भुरग्यांक युथांक जॉबां ना, तांकां फोटो जॉब्स कॅश फॉर जॉब्सांक वयता तेजेर तुमी हाडूंक जाय. जे गोंयकारांक डिस्ट्रॅक्शन जाता, म्हादय आमची जाले उदकाक पाद्यशर जातले, थिंगा आमकां
गरज आहा एटले कॅबिनेट अप्रुवल घेवन ते आमच्या गोंयांत दवरपाक हो ऑर्डिनन्स हाडपाक जी आमची रानां दोंगरां काबार जाता तेजेर ऑर्डिनन्स हाडपाची गरज आहा.